बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ हम आवाज़ अल्फाज जो आवाज़ में तो सेम हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन मानी के लिहाज से वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बूस्ता बैग शापर, बूस्ता बैग या शापर जिसमें शॉपिंग वगैरह की जाती है, सामान रखा जाता है। फ्रूस्ता मिक्सचर, मिक्स करने वाला, मिक्सर, फ्रूस्ता मिक्सर। दीता कंपनी, दीता कंपनी क्विस्ता मिया दीता dove lavoro io, ये मेरी कंपनी है जहाँ मैं काम करता हूँ। क्विस्ता दीता dove lavoro io, ये मेरी कंपनी है जहाँ मैं काम करता हूँ। अदेता काम करने वाली, अदेता काम करने वाली, ये मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर के लिए होगा अदेतो। दीतो उंगली, दीतो उंगली। मियो दीतो ए फेरीतो, मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई। मियो दीतो ए फेरीतो, मेरी उंगली ज़ख्मी होगी। देतो कह दिया, कहा गया। देतो कह दिया या कहा गया, ये धीरे से निकला है। कौन तो गिनती, कौन तो गिनती या हिसाब। कौंत्रो खिलाफ, कौंत्रो खिलाफ। कौन तो गिनती, कौंत्रो खिलाफ। लुए कौंत्रो दी में, वो मेरे खिलाफ है। लुए कौंत्रो दी हसन, वो हसन के खिलाफ है। ज़ंज़रा मच्छर, ज़ंज़रा मच्छर। ज़ंज़ेरो अदरक, ज़ंज़ेरो अदरक। ज़ंज़रा मच्छर, ज़ंज़ेरो अदरक। पुलिसिया पुलिस, पुलिस या पुलिस। लुया chiamato la polizia, उसने पुलिस को बुलाया। लुया chiamato la polizia, उसने पुलिस को बुलाया। पोलिसिया सफाई, पुलिसिया सफाई। लुया fatto la polizia di stanza, उसने कमरे की सफाई मुकम्मल कर दी, ख़त्म कर दी। लुया finito पुलिसिया दी काज़ा या स्तानज़ा, उसने घर की या कमरे की सफाई मुकम्मल कर दी, ख़त्म कर दी। दोपियो डबल, दोपियो डबल। क्विस्ता स्ट्रादा ए दोपियो, ये डबल रोड है, ये डबल सड़क है। क्विस्ता स्ट्रादा ए दोपियो, ये डबल रोड है, ये डबल सड़क है। दोपो बाद में, दोपो बाद में। दोपो io esco fuori, बाद में मैं बाहर जाऊंगा। dentro अंदर, dentro अंदर। dietro पीछे, dietro पीछे। dentro अंदर, dietro पीछे। mattina सुबह, mattina सुबह। domani mattina io comincio lavoro, कल सुबह मैंने काम शुरू करना है। domani mattina io comincio lavoro, कल सुबह मैंने काम शुरू करना है। matita पेंसिल, matita पेंसिल। lui ha preso mia matita, उसने मेरी पेंसिल ले ली। lui ha preso mia matita, उसने मेरी पेंसिल ले ली। nostro हमारा, nostro हमारा। questa è nostra casa, ये हमारा घर है। nostra casa हमारा घर। nastro टेप, nastro टेप। nominare तकरीरी करना, नोमिनेट करना। nominare तकरीरी करना, नोमिनेट करना। indovinare अंदाज़ा लगाना, indovinare अंदाज़ा लगाना। पेस्तो चटनी, पेस्तो चटनी। रेस्टो बकाया, रेस्टो बकाया। पेस्तो चटनी, रेस्टो बकाया। दामिल रेस्टो, मुझे बकाया दे दो। दामिल रेस्टो, मुझे बकाया दे दो। कोपरीरे कवर करना, ढांपना। कोपरीरे कवर करना, ढांपना। कोस्ट्रुइरे तामीर करना, कोस्ट्रुइरे तामीर करना। lui ha costruito questo muro, उसने ये दीवार तामीर की। lui ha costruito questo muro, उसने ये दीवार तामीर की। फलीरे नाकाम हो जाना, फलीरे नाकाम हो जाना।
فیملیے خاندان، فیملیے خاندان. saltare جمپ لگانا، saltare جمپ لگانا. lui ha saltato molto alto، اس نے اونچا جمپ لگایا. lui ha saltato molto alto، اس نے بہت اونچا جمپ لگایا. urlare چیخنا، urlare چیخنا، اونچی آواز میں بات کرنا. urlare. lui ha urlato، اس نے چیخا، اس نے چیخ ماری. lui ha urlato، اس نے چیخ ماری. sono میں، sono میں. sono tuo amico، میں تمہارا دوست ہوں. sono tuo amico، میں تمہارا دوست ہوں. sonno نیند، sonno نیند. mi sento sonno، مجھے نیند محسوس ہو رہی ہے. sano صحت مند، sano صحت مند. sano جانتے ہیں، sano جانتے ہیں. miracolo معجزہ، miracolo معجزہ. questa è una miracolo، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے. questo è un miracolo. spettacolo فنکشن، spettacolo فنکشن. che ora inizia il spettacolo، فنکشن کس وقت شروع ہوگا. che ora inizia il spettacolo، فنکشن کس وقت شروع ہوگا، فنکشن کس ٹائم شروع ہوگا. یعنی پارٹی کا فنکشن یا شادی کا فنکشن یا کوئی بھی فنکشن ہو اسے ہم کہیں گے spettacolo. پھر نیکسٹ ہے logico دلیل، logico دلیل. parla con logico، دلیل سے بات کرو. parla con logico، دلیل سے بات کرو. magico جادو، magico جادو. lui fa magico، وہ جادو کرتا ہے. lui fa magico، وہ جادو کرتا ہے. vantaggio فائدہ، vantaggio فائدہ، جسے انگلش میں ایڈوانٹیج کہتے ہیں. vantaggio. adagio آہستہ slowly، adagio آہستہ slowly. massaggio مساج مالش، massaggio مساج مالش. lui fa massaggio، وہ مساج کرتا ہے، وہ مالش کرتا ہے. messaggio پیغام، messaggio پیغام. lui mi ha mandato un messaggio، اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے. lui mi ha mandato un messaggio، اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے، اس نے مجھے ایک میسج بھیجا ہے. messaggio پیغام، میسج. adesso اب، adesso اب. adesso arriva il treno، اب ٹرین آ جائے گی. adesso arriva il treno، اب ٹرین آ جائے گی. stesso ویسا ہی، stesso ویسا ہی. capisco سمجھتا ہوں، capisco سمجھتا ہوں. io capisco tua lingua، میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں. io capisco tua lingua، میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں. tradisco دھوکہ دینا، tradisco دھوکہ دیتا ہوں. io ti tradisco، میں تمہیں دھوکہ دیتا ہوں. lui ti tradisce، وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے. اس کا ورب ہوتا ہے tradire، دھوکہ دینا. festa پارٹی، festa پارٹی. testa سر، testa سر. festa پارٹی. oggi mi fa male la testa، آج مجھے سر درد ہو رہا ہے. meno کم، meno کم. minimo کم سے کم، minimo کم سے کم، تھوڑے سے تھوڑا. massimo زیادہ سے زیادہ، maximum جسے انگلش میں کہتے ہیں. massimo زیادہ سے زیادہ، maximum. moderno ماڈرن جدید، moderno ماڈرن جدید. sua città è molto moderno، اس کا شہر بہت ہی ماڈرن ہے، بہت ہی جدید ہے. مودا ماڈل، مودا ماڈل. مومنٹو لمحہ، مومنٹو لمحہ، تھوڑی دیر کے لیے. aspetti un momento، ایک لمحہ انتظار کر لو. aspetti un momento، ایک لمحہ انتظار کر لو، ایک لمحہ ویٹ کر لو. مودا ماڈل، مومنٹو لمحہ، تھوڑی دیر.
थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. Resta per un momento. Resta per un momento, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. Loro वो. Loro वो. Loro sono arrivati, वो आ चुके हैं. Loro sono andati, वो जा चुके हैं. Liquido माया. Liquido, liquid, माया. जैसे तेल वगैरह होता है, पानी, दूध होता है. Liquido. Lunedì, सोमवार. Lunedì, सोमवार. Lunedì deve arrivare ancora. सोमवार ने अभी आना है. Lunedì, सोमवार. Lungo, लंबा. Lungo, लंबा. Questa strada è molto lunga. ये रास्ता बहुत लंबा है. Questa strada è molto lunga. ये रास्ता बहुत लंबा है. Luglio, जुलाई. Luglio, जुलाई. Il mese di luglio c'è troppo caldo. जुलाई के महीने में बहुत गर्मी होती है. In mese di luglio c'è troppo caldo. जुलाई के महीने में बहुत गर्मी होती है. Linea, line. Linea, line. Questa linea è molto stretta. ये लाइन तंग है. Questa linea molto diretta. ये लाइन सीधी है. Linea, line. Lucido, चमकदार, चमकीली. Lucido, चमकदार, चमकीली. Sui occhi sono lucidi. उसकी आँखें चमकदार हैं, चमकीली हैं. Lupo, भेड़िया. Lupo, भेड़िया. Libretto, छोटी किताब. Libretto, छोटी किताब. Questo è il libretto di lavoro. ये काम की छोटी किताब है. या questo è il libretto di sanitaria. ये डॉक्टर की किताब है, ये डॉक्टरी किताब है. Libro, free. Libro, free. Lui è libero questi giorni. वो इन दिनों फ्री है. या ऐसे भी कहा जा सकता है questo posto è libero. ये जगह फ्री है. Lampadino, छोटा बल्ब. Lampadino, छोटा बल्ब. Linea, line. Linea, line. Lampadino, छोटा बल्ब. Lampadino è bruciato. छोटा बल्ब जल गया है. Negativo, मनफी. Negativo, मनफी. Nudo, नंगा. Nudo, नंगा. Sui piedi sono nudi. उसके पाँव नंगे हैं. Nervo, एसाब. Nervo, एसाब. Numerato, नंबर लगा हुआ है. Numerato, नंबर लग गया है, नंबर लगा हुआ है. Questo è foglio numerato. इस सफ़े पर, इस वर्क पर नंबर लगा हुआ है. Neonato, बच्चा, नई पैदाइश. Neonato, बच्चा, नई पैदाइश. Notturno, रात का. Notturno, रात का, रात वाला. Neonato, बच्चा, नई पैदाइश. Notturno, रात का, रात वाला. तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जिसमें हमने कुछ मुतरादिफ अल्फाज यानी हम आवाज़ अल्फाज और उनके मैनी की प्रैक्टिस की. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और नए दोस्त सब्सक्राइब भी लाजमी करें. मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेसन के साथ. तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.